मोर गुणीग्राही विदग्ध कदम्ब सम्मानिया पुराण तोषिनी स्नेहमयी हास्यमयी लास्यमयी करुणामयी संतान वत्सला मोर माँ माने ए देशर मेरुदंड सदृश छोट छोट कुणा कुणी पुओ झील तथा मोर समवयस्क युवक बंधु आज ये पालार है द्वितीय रजनी आम मानकर प्रथम स्तबक प्रथम पाखुड़ा बा प्रथम पर्याय ये प्रथम पर्याय रे ए हतभागा क्षुद्र कलाकार विष्णु चरण दास आपण मानकर चरण तले अर्चना आपण मानकर चरण धूली मस्तक धारण करी नारायणकर पवित्र दरबार सभार उपस्थित पूर्वक आपण मानकर मंगल कामनार्थे तथा ए अनुष्ठान अधिकतर उन्नति कामनार्थे ए भगवत प्रेमी सजन मंडली मानकर मंगल कामनार्थे वाल्मीकि रामायण रु चारि पाद श्लोकटी आपण मानक निकटरे मु भेटी देबाकू जाईछि कोन कहू आपण काई परिश्रम करी की अर्थ बुझेबे मते छाडी दउनु म अर्थ बुझेई देबी ए जो मंगलाचरण अर्थ मु करिछि मंगलाचरण श्लोक पढिछि हां यार अर्थ तू जानिछु बोला मु जानिने मु केते दिन रा कलाकार मु भाई जानिने मते कहउछु बेसी घेसरा करनी जहा कहबू शॉर्ट हिसाब रे कहबू मु शॉर्ट हिसाब रे कहउछि आपण जो मंगलाचरण गाइले संपूर्ण रामायण सब वन पर्व भीतर मंगलाचरण ये रामायण वन पर्व कथा तमठु बाया बुझा 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 शीघ्र आपण जानिछि कि अयोध्या राजा दशरथ ए यार थर ना दशरथ अयोध्या कटक राजा हेले दशरथ 10 थर नुह मु हेटा गाडे 10 थर बोलिगिरी कह तांकर पुआ राम लक्ष्मण पितृ सत्य पालन करी मा सीता को संगर धरी पंचवटी वनरे कुडिया करी थिले हां हां एई कुडिया भितरु लंकार राजा रावण मा सीता को चोरी करी देई चाली गला ये समुद्र रे सेतु बांधी लंकारे रावण को वध करी मा सीता को धरी आसी अयोध्या रे अभिषेक हले अभिषेक सरी गला मा सीता कहले प्रभु आमे तो 14 वर्ष बा अकाल वनरे कथैले पूरी श्रीक्षेत्र रथ यात्रा देखि जाई पाइलो नै एई वर्ष जीवा टिके रथ यात्रा देखिलो सीता को कथा भांगी न पारी ये राम लक्ष्मण मा सीता को संगरे धरी जाई श्रीक्षेत्र रे पहुंची गले अच्छा अच्छा एई रथ यात्रा देखु देखु रथ यात्रा भिड़े रे मा हजि गले राम लक्ष्मण जानि पाइले नै जन गली भिड़ ये राम लक्ष्मण विचार कले कोन करिवा लक्ष्मण भाई तुम हनुमान को शरण कर हनुमान आसीले मां को हां हां प्रभु रामचंद्र जेमिति हनुमान को शरण कले हनुमान आसी पहुंच गले खोजिबा को गले गले को मां मन मुखरे कोन करजनी अथन आगे राम जो होटल बेंच पर मां सीता बसी भागु छी हां हां कोन करिबी ई टाइम रे हनुमान जाई पहुंच गले ओ कहला हनुमान को देखले देखिले मां सीता तांग मन आनंद हो गला ये मां पूजा को भेट होले ये राम लक्ष्मण को खोजिबा को बाले केगा भेट पाउ ना पाइले हेतु मां सीता कहले अरे हनु हम ता सेला बेले कथा वार्ता हेते नो बोला बेले नंदन कानन को देखि हां हां गिरी राम लक्ष्मण नंदन कानन पळेले की से नंदन कानन रे अपेक्षा करिबा बिली बिली छाई जाई देबे संग होई घर को सारे ये सीतांकर हनुमान टिकेट करके आसो लेले बारंगरे नंदन कानन परिभ्रमण करि सारी प्लाटफॉर्म पर रंगी गथन केतबे राम लक्ष्मण आसी एई टाइम रे नीलाचल एक्सप्रेस रे राम लक्ष्मण आसी बारंगर ले कोइले हेला कोन छंदी राम पथर छंदी लक्ष्मण मां सीता को टिके हालिया लागिथला सीता कोन कले सिमेंट बेंच ऊपर सोई गले ए ये राम लक्ष्मण जाकी पहुंची गले हां हां केते बेले पहुंच गले ए राम कर नजर पइला मां सीता सोई छंती हां हां सिमेंट बेंच ऊपर सेठई रामचंद्र गोटे पद कहिले सीता हां हां रामचंद्र कहिले ठीक है भलंग राजा बजू को बाजा बंगलासी हां देखिबा कॉपी की तोरी लगी ए जीवन पीता सीता सीता तोरी लगी ए जीवन पीता जीवन पीता तब बड़ता हाय जोता सीता सीता तोरी लगी ए जीवन पीता कोन ये रामचंद्र बा कहउछिन सीता को रामचंद्र कहले सीता सीता तो लाग मो जीवन पिता बहुत रे सारे बस किछि हो हम तो हमको कोदा दबता क दउछ हमें को राइट कहबा हमको पैसा दउ ना कोन हमको पैसा दउ ना हे बोपा बोपा ना दादी कह जेतबे रामचंद्र एतिकी गाई देले सीता का निज भाई भागी गला सीता धड़पड़ उठिकी देखि देले रामचंद्र को तांका मन रे टिक अभिमान आसी गला
କହିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ଲେଖିଲା ନୈଷଧରେ କୁମାର ସମ୍ଭବ। ଆଉ କଣ ଫିଡେକ୍ସ ହଁ 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 ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହଁ ହଁ ଭାଇ ବାଜା ବଜୁ ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ ବୋଲିବ ଏତେ ଡାକି ଆର ବାହାନକୁ ଦେବେ ପଦୁତେ ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ବୁଢାକୁ ବାଡେଇ ଦେ ବୁଢାକୁ ବାଡେଇ ଦେ ଭାବରେ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି ଆଉ ବ ନୈଷଧରେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ଲେଖି ପୁଣି କଣ ବୁଝିବୁ? କଥା ବୁଝିନି ଆପଣ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗାଇଲେ ହଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଦେଇକି ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ପାଇଲା ଟିକେ କହିବ? ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକି ହଉଛୁ ନାଇଁ ତମ ମନକୁ ଗୋଟା ନିର୍ଲଜ ଭଳି ଆଣି ବହ ଥିରେକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ବ ମନକୁ ପାଇଲାନି ବହ ସାଥିରେ କିଛି ମନେ ଗଲେ ବ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ହାଇ, ବ। ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ପୁରାଣ ତୁଷ ନିଶ୍ରୟମୟୀ ଆର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଲାସ୍ୟମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ମୋର ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରୁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପଢିଛି ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅର୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବାଭାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହଉ ହେଲା ସେଦିନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଧର୍ମା ସଭାଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଯମ ତପନ ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସଭାଟା ହେଇଛି ଗୋଟାଏ କାରଣ ନଥିଲେ ସଭା ହବନି ନାଇଁ 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 ସଭା କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ସେଦିନ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାବରରେ ବଳିୟାନ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବର ପାଇଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଦ ତଳେ ଖଟଉଛି ଏ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ କୁସଙ୍ଗତରେ ଧରି ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧର୍ମା ସଭାଟାର କେମିତିଆ ସଭା ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖିଆ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୋଟାଏ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ ଗୁରୁ ଇଏ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ନା ହଉଛି ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ଗାୟକ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଣେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଣ କଳାର ଯତ ତୋର ଆରେ ଅଧେ ସ୍ତମ୍ଭ ମୁକ୍ତା ପ୍ରସ୍ତର ଅଚିତ ରଜତ ତୋରଣ ରଜତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୂପା ରୂପା ଗୁଡାକୁ ପଣ୍ଡିତ କାଟି ଦେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ତୃଣକୁ ସଜାଏ ସେଇମିତି ରୂପାକୁ କାଟି ତୃଣ କରି ସଭା ମଣ୍ଡପ ଚାରିପଟରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ରଜତ କହିଲେ ରୂପାର ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ମୁକ୍ତା ପ୍ରସ୍ତର ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଚିତ ହେଇଛି ଆଉ ରଜତ କହିଲେ ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଝାଲେରି ଆଜ୍ଞା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଏଭଳିଆ ସଭା କରି ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ମତେ ସ୍ମରଣ କଲ କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହେଇ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ପିତାମହ ଆପଣଙ୍କ ବରରେ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ହେଲା ବଳିୟାନ
ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଇଆର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦେବତା ମାନେ କିପରି ରାବଣ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ସେଦିନ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି, ଛାନ୍ଦ ନ ହେଲେ ପାଲା ନାହିଁ। ଛାନ୍ଦଟି ଠିଆଲୁ କାହିଁକି? ଛାନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦଟି ହଁ ଦେଖିବା ରହ 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 ରହ। କବି କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କଣ କହିଲେ? ଆଣେ ପଦୁଟା କଲା କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ